जे यूट्यूबर निवेश पाणिग्राही जे कि ताकर यूट्यूब चैनल होची मोर समय रे से एपरी गोटे घटना से ताको अपलोड करथिले जा फल कि तांको जेल जीवाको पड़थिला। ता पूर्वरु मु आपनको घटनाटी कहबा पूर्वरु आपण ए एडवोकेट कथाटा को आपण सुनि दियंतु। आम संगे अछंती एडवोकेट प्रमोद तांको सहित आमे आलोचना करछु। घटनाटी जानि दियंतु तापर आमे आलोचना करबा। घटना है निवेश पाणिग्राही ना गोटे मामला रुजु होता मुरीबाल पुलिस स्टेशन रे हाँ जोटा कि बंगमुड़ा मुरीबाल जो जॉइंट चार्ज होती वीडियो से एफआईआर रुजु करथिले तेणु तांको मुरीबाल पुलिस उठे निथिला। अच्छा एवं परवर्ती समय रे उठे नै मोर मुरीबाल थाना को सेठी एसडीपीओ मध्ये उपस्थित थिले कंटामांजी एसडीपीओ एसडीपीओ को सहित मोर आलोचना हला परे से निवेश पाणिग्राही को छाडी देथिले। एलिगेशन कोन थिला काहे कि ताको पुलिस उठे नेले एलिगेशन हला देखंतु जोटा एफआईआर एलिगेशन दिया है एफआईआर अनुसार से जो कंप्लेनेंट कहउचंती जे तांको जातीय भेदभाव तथा तांकर जेंडर भेदभाव करा हितला ऑफिस को धसई पसिथिले आ सरकारी कार्य रे बाधा देथिले इत्यादि इत्यादि एंती गुडा एलिगेशन अछि। अच्छा तापर से तांको सकाळ 5टा रे नैथिले माने बांधी के नैथिले पुलिस तापर ताको छाड़ देथिले। सकाळ 5टा रे बलांगीर रे तांकर जो ऑफिस अछि से ऑफिस रु मुरीबाल पुलिस आसिकरी निवेश पाणिग्राही को नैथिले नेला परे तांको किछि जेरा करथिले मु मध्ये मुरीबाल थाना को पहुंचीथिले एसडीपी सहित विस्तृत आलोचना करथिले घटना संबंध रे तापर एसडीपी छाडी देथिले मु मध्ये तांको सहित उपस्थित थिले निवेश पाणिग्राही कंटामांजी दे बलांगीर फेरिबा बाटरे गोटे वीडियो करथिले जोटा हम माने जानि जे हमर संविधान हमको देछि फ्रीडम देछि फंडामेंटल राइट देछि तेणु आमे किछि कहिबा भूल नहो जदि सेटा आमे लिमिटेशन भीतर अछु पुलिस के सेंती भूल नहो जे किन जेतल से वीडियो अपलोड करिसंती गोटे जिंस कोन सेटा प्रूव हेइ छै जे कोन से काम हेइनी किबा सेति पई बिल पास हेइ छै किंतु काम हेइनी या ऊपर किछि अछि तथ्य किछि अछि देखंतु आपण माने भी सांबादिकता करूचंती अनेक लोक सांबादिकता करूचंती अनेक लोक यूट्यूब रे अनेक इंफॉर्मेशन दोचंती सेटा बेसिंग ऑन पब्लिक इनफॉरमेशन थाए आ से निजर ओपिनियन केबे देई नांती जो वीडियो गुडा तांको मोर समय पोर्टल रे यूट्यूब पोर्टल रे से यूट्यूब चैनल रे जोटा अपलोड करचंती आगरु से सब पब्लिक बेसिंग ऑन पब्लिक ओपिनियन थिला आ सेटा पब्लिक कहिथिले सेटा ये किछि कहि नथिले ए तांको क्वेश्चन करथिले पब्लिक तार उत्तर देथिले ताको अपलोड करबा मु भाबुजी कोनसी प्रकार रे मध्ये अपराध न हां सेटा तो अपलोड करे भूल न जदी पब्लिक करो ओपिनियन तो नै कि जने पब्लिश कराई छी सेथरि कोन सेही बेसिस रे तांको अरेस्ट कराइतला ना सेटा न से जो पब्लिक ओपिनियन रे से विभिन्न वीडियो अपलोड करथिले मु भाबुची एटा एथिरे वीडियो माने चापग्रस्त हेले एवं विभिन्न माहौल रो हेतो तांको चाप आस्थिबो उपरिस्थ कर्मचारी गठर हेइ थई पारे किबा कोनसी राजनेता मन गठर भी हेइ थई पारे से चापग्रस्त हेले तापर जते बेले तार इंक्वायरी विषय रे कोन स्टेटस अछि पचारिबा पई ये जते बेले जाइचंती वीडियो अन्य उपाय किछि न पाई बोध होय एफआईआर देचंती। अच्छा कौन वीडियो को कंप्लेन थिला से जो वीडियो आंको नारे निवेश पाणिग्राही नारे जो एतला देइचंती कौन पई कहिचंती कारण कौन नहीं निवेश पाणिग्राही कौनसी पर्सनल रिलेशन नहीं वीडियो को देखा करबा को जाई नांती कि मतलब बासभवन को जाई नांती वीडियो को ऑफिस रे जाइचंती वीडियो को ऑफिस रे निश्चित भाव रे मु भाबुची कैमरा थिबो निवेश पाणिग्राही मध्ये तांकर कैमरा ऑन ओपन करके जाइतिले तांको सहित कैमरा असिस्टेंट मध्ये जाइतिले कैमरा ऑपरेटर मध्ये जाइतिले अन्य कर्मचारी मध्ये सेठी उपस्थित थिले मु जानि बारे तेणु एही समय रे निवेश पाणिग्राही तांको जेते बेले पचारि चंती जो स्टेटस टा इंक्वायरी रो स्टेटस टा पचारि चंती से जो दुर्नीति संपर्कित बहुत से चिंकी जाई चंती तापरे बाकी तो कथा कोर्ट रे वर्तमान पेंडिंग अछि मैटर टा सब जुडिस अछि किंतु मु भाबुची वीडियो मध्ये प्रेशर आसिकरी गोटे एफआईआर देई चंती। अच्छा तांको जेंडर हिसाब रे कोन तांको माने मिसबिहेव करचंदी बोली कि से गोटे देइचंदी हां तांकर एलिगेशन जहा मु जा एफआईआर रे आ जा निवेश पाणिग्राही मते इंस्ट्रक्शन देइचंती एवं जहा एफआईआर कंटेंट्स मु देखिची जेंडर को नेकरी कास्ट को नेकरी आ सरकारी कार्य रे बाधा देबा बोली माने अभियोग आ हैरान हरकत करबा बोली अभियोग एपरि कि अभियोग से लगैचंती मु भाबुची सेटा भित्तिहीन आगामी काले सेटा कोर्ट रे विचार हबो किंतु आपण भाबुचंदी सेटा को निवेश पाणिग्राही सेमते किछि करिनांती गोटे सत घटना को उन्मोचन करिसंती जा फल रे कि तांको प्रति गोटे षडयंत्र बोली आपण भाबुचंदी नै एटा गोटे साधारण कथा साधारण लोके मध्ये जानि परिबे जे गोटे यूट्यूबर गोटे न्यूज रिपोर्टर गोटे लोक काई कि गोटे माने पर्सनल रिलेशन देकी तो जाई नांती किमा पर्सनल शत्रुता मध्ये अछि बोली कि मध्ये सेदरी कोनसी प्रकार अभियोग भी नै तेनु जने प्रोफेशनली जदी जाउची गोटे जिंस लोकलोचन को आनिबा पई गोटे ऑफिस को जाउची गोटे रेस्पोंसिबल ऑफिसर कर्तव्य कोन आपण माने भी जानि छंती शिक्षित लोके जानि छंती कहिबार किछ नाही तेनु बोधे जेहेतु
ସେମିତି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରପ୍ସନ ସେ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ହୁଁ ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ହୁଏତ ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡମକୁ ବି ପ୍ରେସର ଥାଇପାରେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେସରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଏ ସବୁ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପରେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କି ଆପଣ ସେଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଦିଆଯାଏନି 5ଟା ବେଳେ ନିଆ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ 12ଟା ବେଳେ ଆଣିକି ଛଡା ହେଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପୁଣି ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକା ହେଲା। ଏ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ କଥା କହିବ, ମୁହଁ ଖୋଲିବ, ତାକୁ ପୁଣି ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ। ହୁଁ ପୋଲିସ ଏଠି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେନି, କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ଦବ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏତେ ପୋଲିସ ସମୟ କୋଉ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେଲେ? କୋର୍ଟ ନାଇଁ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିନେଲେ। ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ହଁ ସେଇ ଏଫଆଇଆର ବେସିସରେ ତାଙ୍କୁ 5ଟାରୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ମୋରିବାଲ ଥାନାରେ ଯାଇକରି ହୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାଡି ଆଚ୍ଛା ଦେବା ପରେ ସେ ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ହୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଉଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବେ। ଏସବୁ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ ଆଉ ୟାର ସତ୍ୟତା ଜଣା ପଡୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଙ୍କର ଆଲିଗେସନ ଅଛି, ଯଦି ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ତାର ସତ୍ୟ ନାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସେଟା ତ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଟା ତ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଉଠେଇ ନେଲା ହୁଁ 5ଟାରେ, ତାପରେ ଛାଡିଦେଲା, ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ଭାୟୋଲେଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ, ହୁଁ ତାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ତ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେଇ ଲୋକାଲ କୋଉ କଣ ସରପଞ୍ଚ ଆଧାର ତାଙ୍କ ଥିଲା? ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ ର ଆଧାର ଟା କଣ ଥିଲା? ନାଇଁ ସେଇ ସମାନ କଥା, ସେଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ସେଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଦିଟା ପାର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରପ୍ସନ ହଉଛି, ହୁଁ ନିବେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଇନଫରମେସନ ଗ୍ୟାଦର କରିଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମାହୋଲରେ ପ୍ରେସର ହେବେ। ଏଇଟା ତ ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ସମସ୍ତେ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ କରପ୍ସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କହିବେ, ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ଯିଏ ତା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ।